हेलो व्यूअर्स बेसी दिन पिछते और भी एक ब्लॉग बनाई आसे और सबके आमी लगा ब्लॉग पे वेलकम कर आसे आज आहिकिना आसे तुमसांग दे तुमसांग पर अलग दूरते आसे याते इडेन रिसोर्स सेंटर कोई किना आसे एरिया तो इनका आसे दे इडेन रिसोर्स सेंटर तुमसांग और लंगलेंग जा लगा रास्ता मजते आसे और ये कॉफी प्लान आसे कॉफी तकान कॉफी प्लान कर किना रखे आसे इदु खान तो सब कॉफी आसे दे कॉफी ना सुकाय आसे बेसी आसे दुकान सब कॉफी आसे ये सुकाय ने का और ये एक छोटो मेसिन आसे इधर कि मेरिन कर थकिब इधर कॉफी सामरा ऊल् किना कॉफी तो सामरा ऊल् लगा जगह आसे सब कॉफी ना सभी नागालैंड भी इनका बेस्ट कॉफी पाई आसे कैसे आजिकल तो बेसि मानुह ना तुमसांग भी इनका पाई आसे दे इधर बनाना फार्म आसे दिस इज बनाना फार्म और ये हनी भी पाली आसे सभी तो छोटो छोटो घर देखा खान तो ये सब हनी भी आसे ताते तक दुकान सब हनी भी आसे और ये ऊपर जाइसे गले ताते तखान मीटिंग हॉल खान ताते मानुह खान बहिबले पारा स्विमिंग पुल खान सब ताते आसे चलो एक बार जाए किना ताते सब दे इडेन रिसर्च सेंटर ना ये आसे और ये स्विमिंग पुल खान ऊपर आसे और ये मानुह खान रेस्ट करबले लगा घर इनका आसे ভিতৰতে भी যাইছো পিছতে ভিতৰৰ ওপৰতে যাইছো এইটো মিটিং হল আছে এতিয়া মানুহখন তাতে মিটিং হৈ আছে এটা সবই মৰম বন্ধ না কি কৰি আছো হা এইটো মৰম লাগে ভিতৰতে নিশ্চিত এইটো পানী খেতি নদী এইটো ৰাস্তা আছে तुमसांग पर लंगलेंग जाबले लगा ये साइड दे तुमसांग जाबो ये साइड लंगलेंग और ताखान लगा देने आसे निश्चित मान सुंदर पानी खेती और नदी आसे दे ये खान तो सब इतना नतुन बनाई आसे अंडर कंस्ट्रक्शन दे आसे सभी मुझे लगा भावना दे रिसेप्शन काउंटर बना निचिना आसे ভাল আছে ये तो मुझे लगा साथे भी आइसे किने আছে ভাল আছে एकदम ভাল আছে दी स्विमिंग पुल आज स्विमिंग पुल आसे गरम दिन दे गले माह पानी खेल आसे बेसि ठंडा आसे तो चुबई नापारो ठीक है दे स्विमिंग पुल ये मीटिंग हल एतिया NBCC एक्जिक्यूटिव सेक्रेटारीज खान किमान आसे सब इते मीटिंग लय आसे एतिया फुल खान चाबे तो इमान सुंदर रॉक क्लाइंबिंग कर आसे मानुहखान नामी आसे फिटिंग कर आसे ताकि गले ये आसे दे स्विमिंग पुल जिप लाइन रॉक क्लाइंबिंग वाटर टक वॉक एम्बर्स फ्लाइंग दुकान आसे इते आइले ये करब पारिब फैसिलिटीज खान दुकान आसे किचन सुंदर जगह आसे छोटो छोटो घर खान भी बनाई आसे दे ये कमाबले ला रूम खान भी থাকিব চাব ये रूम एक सिंगल बिछना एक रूम आसे
ইয়াতে কমাব পাৰিব ইয়াতে ডাবল ব্ৰেড এইটো একটা ৰুম আছে বাথৰুমখন আছে ইয়াতে ভাল আছে দেই কোনোবা আহিব গ'লে ইয়াতে থাকি কিনা যাব পাৰিব আৰু ইয়াতে একটা বাচ্চা খান খেলিবলৈ জেগা বনাই কিনা আছে এইটো বহুত সুন্দৰ কিউট আছে দেই ভাল আছে না এইটো জেগা চৰি ইয়াতে বাচ্চা খান আহি কিনা খেলিব পাৰে বাচ্চা খান খেলালা জেগা আছে ইয়াতে ভাল আছে দেই বেছি ভাল আছে support করে দিবি দে মরম ব্রা আইয়া থ্যাংক ইউ আৰু কিনে গায়তে আহি কিনা খুশি পাইছে একদম ভালো আছে রে দুটা বড় হয়ে আছে এই জায়গা ভাল মার্কস কিনে গা তো ফ্যামিলি আগে বলে প্ল্যানিং হয়ে যাইছে হ্যাঁ বেশি ভাল না তা খান তো হানি পি বেশি পালি আছে তো ইয়াতে সবে জন সব হানি পি চলো আৰু নিচে দিবি যাব কোন কোন লবি আমিলা ভিডিও চাইছে কলে চাই কিনে এইটো জেগা ভাল লাগিছে গ'লে আপুনি এখন ফেমিলি খান লৈ কিনে এতিয়া আহিব পাৰে থাকিবলৈ জেগাটো ভাল আছে ফেচিলিটি চব আছে এতিয়া গৈ ৰুম চাব আৰু এইটো গড় দেখি থকাটো মালিক তাই নিজৰ আহি কিনে ইয়াতে বহি গৈছে ইয়াতে ঘুমাই গৈছে কেতিয়াবা কেতিয়াবা না ঠিক আছে ভাল আছে তো গাইছ আজিৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো ইমানেই হ'ব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট এটা কৰি জনাই দিবি বাই বাই নেক্সট ভিডিঅ'তে আৰু লগ পাব বাই বাই